Semangat pagi dan selamat datang di channel Pejuang Skripsi. Silahkan like, subscribe, and share supaya lebih banyak yang merasakan manfaat dari channel ini. Kunjungi amelimpo.com sebagai situs resminya. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas kumpulan judul skripsi bahasa Inggris dalam bentuk reading part ketiga. Dan setiap postingannya saya selalu memberikan contoh judul skripsi sebanyak 51 judul. Artinya part ketiga ini sudah ada kurang lebih 150 judul yang saya share ke teman-teman. Silahkan dipilih dan semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya saya meminta untuk menonton video ini dari awal sampai akhir, karena di awal dan di akhir video saya selalu memberikan info atau tips tambahan ke teman-teman, tentunya akan mendukung teman-teman dalam menyusun skripsinya nanti. Kali ini saya akan membahas istilah-istilah dalam penelitian, istilah-istilah yang perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman ketahui ketika sedang menyusun atau membuat skripsi. Yang pertama adalah data. Data adalah segala keterangan atau fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Bisa berupa angka, bisa berupa keterangan, bisa berupa apa saja yang nanti akan mendukung penelitian teman-teman. Kemudian yang kedua, saya sedikit ingin menyampaikan fenomenologi desain. Ini adalah studi penelitian yang bertujuan dan berusaha untuk menggambarkan, mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu dari sebuah sampel atau populasi terhadap pengalaman hidup mereka terkait dengan konsep atau fenomena yang kita teliti. Kemudian yang ketiga, hipotesis penelitian. Hipotesis ini kita akan menjelaskan bahwa ini merupakan sebuah jawaban sementara dari rumusan masalah yang teman-teman teliti dan mengemukakan landasan teori terhadap penelitian terdahulu atau previous study maupun kerangka konseptualnya. Kemudian yang keempat, instrumen penelitian adalah sebuah alat atau lebih dari satu alat untuk menggali data dalam penelitian atau dalam proses penelitian. Ini nanti akan memudahkan teman-teman dalam penyusunan instrumen atau kisi-kisi penelitian yang disebut blueprint penelitian. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk di kumpulan judul skripsi bahasa Inggris reading part ketiga. Yang pertama, the application of choral and repeated reading strategy to improve the reading ability of the second year student at junior high school. Judul yang ketiga, model assessment of preliminary reading skill based on the whole language learning in early grade of elementary school students. Ketiga, implementing chief. Title, heading, introduction, efficiency in paragraph, vocabulary, end of chapter, question and summary. Teaching task strategy to improve student reading comprehension at the second grade student of senior high school. Judul berikutnya yang keempat, pronunciation error in reading text made by second semester student at English Literature Department. Yang kelima, the effect of reciprocal teaching method and text anciennities on student reading comprehension or augmentative text dalam bentuk quasi experimental study. Yang keenam, improving student reading ability by using skimming and scanning technique at the second year of senior high school. Kita lanjut ke judul yang ketujuh, the effectiveness of previewing as pre-reading activity towards student reading comprehension of recount text. Judul berikutnya yang kedelapan, improving the student reading comprehension of the second year of senior high school by using creative and critical reading. Judul yang kesembilan, using inspiring novel as a teaching media to improve reading comprehension of the second grade student of senior high school. Judul berikutnya yang ke-10, improving the second year student reading comprehension by using the reading rate technique at the junior high school. Judul yang ke-11, developing the second year student reading comprehension through cognitive reading strategy at junior high school. Judul yang ke-12, the effectiveness of using spot, setting, problem, order,
of action in sales strategy in improving student reading comprehension at the second year student of junior high school. Judul yang ke-13, using random text strategy in improving reading comprehension ability to the second year student at the junior high school. 14. The comparison between oral and silent reading to understand a fable at the second grade student of junior high school. 15. The effectiveness of question generation strategy on student reading comprehension of narrative text menggunakan quasi-experimental study. Judul yang ke-16, the implementation, the power of two strategy for teaching reading skill. 17. The effect of picture series on student reading comprehension of procedural text using quasi-experimental study. 18. The use of fiction and non-fiction text reading comprehension dalam bentuk comparative study. Berikutnya judul yang ke-19, the effect of using blended learning model on student reading comprehension of exposition text dalam bentuk quasi-experimental. 20. A comparative study between multiple choice and closed test towards student reading comprehension at the second grade student of senior high school. 21. Improving student reading comprehension on descriptive and recount text through critical thinking dalam bentuk classroom action research atau BTK. Judul berikutnya yang ke-22, the effect of reader response strategy and student reading interest on their reading comprehension of narrative text. Judul yang ke-23, uses blended learning model in teaching students reading comprehension of exposition text at the second grade of senior high school. 24. The effect of literature circle strategy and content familiarity on student reading comprehension of analytical exposition test menggunakan quasi-experimental research. Judul yang ke-25, auto learning activity on the second year student reading comprehension of English Education Department. Judul yang ke-26, the application of graded reading materials to improve the third year's student reading comprehension dalam bentuk classroom action research. Judul berikutnya yang ke-27, fostering undergraduate student reading perform in English discourse through problem-based learning model. 28. Using teamwork webbing to increase student reading comprehension at the first grade of senior high school. 29. The effectiveness of intensive reading on students' reading comprehension of descriptive text. 30. English education and teaching science utilizing manga to increase student reading comprehension on narrative text. Kita lanjut ke 31. The effectiveness of story pyramid strategy on student reading comprehension of recount text. 32. The effectiveness of reading aloud to improve the student vocabulary at junior high school. 33. The effectiveness of TAI, Team Assisted Individualization, to improve student reading comprehension at the second grade of senior high school. Yang ke-34, an analysis of readability level of the reading text in an English textbook. 35. The effect of Socratic questioning on student reading comprehension of analytical exposition text. 36. The effectiveness of using feedback towards the reading comprehension. 37. Exploring student attitudes toward extensive reading. 38. The effect of number head together on student reading comprehension of narrative text menggunakan quasi-experimental. 39. The use of reading workshop strategy in improved reading comprehension. 40. Expectation and experiences of Indonesian teachers who have and who not done extensive reading. 41. The effectiveness of using cursory reading technique in increasing the second year student reading achievement of senior high school. 42. An analysis on the English teacher strategies in teaching reading comprehension at the second grade of junior high school. 43. The student ability in using contextual question technique reading comprehension of the second grade in senior high school. 44.
Developing student critical thinking through an integrated extensive reading program. 45. Apply read, cover, remember, retell atau RCRL strategy to foster student reading comprehension of descriptive text. Berikutnya 46. The use of spoof text in teaching reading toward the second student of senior high school. 47. Improving student reading comprehension through read, ask, and put atau RAP strategy at the second grade student of junior high school. 48. Using newspaper article alternative materials in the teaching of reading comprehension dalam bentuk case of study. Judul yang ke-49, The Effectiveness of Using Classical Music on Student Motivation and Reading Comprehension at the Senior High School. 50. The Effectiveness of Constructivist Approach to Enhance Student Reading Comprehension of the Procedure Test. 51. The Effect of 3-to-1 Strategy on Student Reading Comprehension of hortatory exposition text dalam bentuk kuasi eksperimental. Baik, kita akan lanjut. Di akhir video ini adalah istilah-istilah dalam penelitian yang penting diketahui. Yang kelima adalah reliabilitas, yaitu sejauh mana pengukuran dari satu tes apakah tetap konsisten setelah dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Masih tetap sama hasilnya. Jadi reliabilitas itu adalah setelah tetap dilakukan tes secara berulang-ulang, hasilnya tetap sama. 6. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel yang diambil haruslah cocok dan mewakili seluruh populasi. Populasi adalah secara keseluruhan individu yang ada di tempat penelitian. Dan karena hasil analisis dari sampel akan digeneralisasikan ke dalam kesimpulan populasi. Jadi sampel ini nanti kalau kita teliti hasilnya akan mewakili pada populasi yang kita teliti. SPSS adalah aplikasi untuk melakukan analisis statistik. Ini semacam program atau software yang bisa ditanamkan di komputer. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Kemudian yang ke-8, variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik dari orang, objek atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang kemudian akan diteliti, kemudian akan ditarik kesimpulan. Sekian, terima kasih telah menonton kumpulan judul skripsi bahasa Inggris di Part 3. Silakan like, subscribe, and share. Kunjungi amelinfo.com sebagai situs resminya.